naik sepeda. Nyawa sepeda sik. Lah tapi ning jene mong lho jarene arep dulur aku iki ngenteni ning jene jare arep sepedaan mlaku-mlaku nyusuri dalan nek kene tapi enggak teko-teko iku. Wis tak nyewa sik wae engko lek anu dhewe ben nyusul wis. Oh, kon gawe kartu kredit sik. Ya wis manut. Sepeda sewaan ya. Tung. Cak. Loh, lareng. Ya apa sampean niku? Maaf. Tanteni sampai aku setengah tak tinggal iku lho. Ya. Itu wis aku wis mencet-mencet nih. Dibatalno sik ta? Iya, enggak usah, enggak apa-apa. Ora usah engko ben ya. Tapi yang penting dicek nanti duitnya hilang apa enggak. Lah lek wis anu tinggal tapi durung tak pecah-pecah sepedae sih. Ya, Kita BE, iso Kak. berarti enggak kok dikurangi ku ya. Ya, BE. Nah, ngomong sepeda ini memang saiki nek Amerika kaya nek Indonesia aja nih selama pandemi ku saya akeh orang Amerika yang naik sepeda goes Benar. dengan berbagai alasan. Salah satunya supaya itu untuk menghindari kerumunan kalau naik transportasi umum. Terus di Amerika punya mobil itu pajaknya juga mahal ya Cak ya? Ya. Asuransinya. Nah, tapi terutama naik kota nih, di kota-kota itu emang bisa naik sepeda. Tapi kalau yang karena mereka itu luas sekali, kalau yang di luar kota ya harus punya mobil. Anak campur ya. Iyalah. Dan sekarang pun itu beberapa daerah juga ada revitalisasi daerah supaya lebih nyaman buat pesepeda Cak. Ya. Nah kita tadi sepeda sing hijau karepe ini. Oh itu Jalan mau ke sepeda ini, sepeda. Oh, jadi apa? Loh, cek aman. Jadi disediakan khusus jalur khusus. Sepeda sing hijau iku mobil ra oleh rek-rek rene, kecuali pas kosong ya ora apa-apa ya. Jadi nek misalnya ono kecelakaan sing disalahno iku ya sapa sing langgar ngono ya. Langgar, heeh. Lah ngomong sepeda nih, masuk lagi pandemi rada modun iku wong Amerika ternyata aja kita seneng naik sepeda ya. Loh, tetep ya semangat ya. Semangat. Kebiasaan Mbak. Ya kebiasaan terus ya sehat, terus ramah lingkungan. Berarti Dan hemat. Dan hemat juga. Iya. Ditonton aja dulu cerita nih. Riding today is fantastic. It's not too hot. The sun's in your face. You've got the wind blowing. The smells, cut grass and rolling by a barbecue shop and smelling that, or cookies. It's crazy what you smell. You know, I started really young, probably, gosh, I don't know, 4 years old or so. But I used to ride to work. That was my transportation until I got a car for years and years. The thing about being in a car is you disconnect yourself. You can't disconnect yourself on a bicycle in traffic. You can't. And you are no longer the top dog. And that's really important. I actually think that feeling is important to help you make you a better driver because you're more aware of what's around you in the world. So I founded Maverick Charities to give back, to expand opportunity for other folks. We partner with organizations who help incarcerated folks who are coming out of incarceration get back on their feet. And some of them can't have licenses. We're about to donate 50 bikes to Loudoun County Public Schools. We plan on doing it frequently throughout the year, at least twice a year. Bicycling in the United States has been increasing over the last decade or two in certain cities and places like Minneapolis, San Francisco, Portland, Washington, D.C. Bicycling has gotten an additional boost by a very unfortunate event, which is the COVID crisis. Many people found themselves at home and in the need for physical activity, and they were flocking to bikes, often for recreational purposes. We have people who still go to work or have to make a trip, but are not comfortable making it on public transport anymore. The more people ride their bikes, the more likely drivers know cyclists who ride their bikes, the more likely drivers are cyclists themselves. And we're developing more of a traffic culture that's watching out for the other, because the cyclist is not the unknown or the other, but it may be your friend or your work colleague, and you can sort of relate to the people who are on bikes. So I think it's changing the traffic culture. About 40% of all trips that are taken a day are shorter than 2 miles. These are very bikeable distances, so there's a great potential, especially in cities. The more the community rides, the more the community will enjoy riding together. In the end, it brings us closer together. That's what bicycles do. They enable the world and they bring us closer together. Nah, Dulur, kita punya
lagi cerita-cerita lain soal bersepeda, tapi sakwise sing Siji iki. Wis iki apa? gijuk salah ya? Ora apa-apa. Naik sepeda Ora aku numpak kereta. Sepeda ya krokit, sepeda ya lah. Krokit, kurang di Kurang oli. pelumas. Lah kurang, heeh. Aku sering ngono ning. Heeh. Rantai niku kadang-kadang kecepet kan aneh. Wah, wis ora karo-karo sepeda ontel zaman dhisik iku ya. Mulai SMP aku ditukoni sepeda iku. Sepeda kan kira sak kilo teko omah yang SMP iku ngono ning. Pas sepeda bareng-bareng kanca-kanca enak, wah, Bener. sehat. Esuk lah. Sing ngomong sepeda iki karepe ana apa ya? Jenenge presta khusus. Sebenarnya itu setiap tanggal 3 Juni 3 Juni. itu ana sing jenenge Hari Sepeda Sedunia, Cak. Sampai ana hari sepeda dunia ya ono ta? Iya, heeh. Nah, memang peringatannya yo nganggo wong-wong sing nganggo sepeda ngono ya. Sing Tapi kan fanatik ya sepeda. bener. Nah, sepeda itu kan sejarahnya wis suwe ya dari tahun abad ke-17-an. Sadurunge mobil lah mesti sepeda Yo motor barang lah, itu ya. sing jenenge sepeda. Sing dhisik zaman dhisik gede Gede, sepedane kan. dan evolusinya itu memang bermacam-macam ya. Sampai sekarang kalau kita ngeliat jenis-jenis sepeda sing didol itu lah ono sing jenenge sepeda nang dalan, sepeda nang gunung, sepeda Iya. nang endi, sepeda nang endi ngono wae. Ono sing wingi sepeda nek nggon banyu iku lho. Heeh. Kok dipancane nang banyu iku. Lah iya dadi wis pokoke renane jenisnya itu bermacam-macam. Lah, tapi ini menarik juga nih. Jangan salah loh ya, naik sepeda itu ada berbagai cara supaya aman. Tentu kita harus Nganggo helm. hati-hati. Pakai Nganggo baju, helm. helm, tapi juga ada sugesti nek New York itu Hah? supaya aman untuk akhirnya jaluk diberkati Duh. nek ngono gereja. Wow. Oh, ada pemberkatan khusus setiap Sepeda nih? mulai awal bulan Mei iku Hah? nek gereja nek nggon katedral nek New York kono. Hah? Wis 20 tahun iki ana pemberkatan setiap tahun sepeda. Jadi ratusan wong rono supaya selamat jarene. Wow, ditontak ya dulur ceritane. Di antara ritual unik di New York, ini mungkin yang paling menonjol karena bertahan lama. Selama 23 tahun, di awal bulan Mei, ratusan penggoes mengayuh pedal sepeda mereka ke The Cathedral Church of St. John of the Divine supaya sepeda mereka mendapat pemberkatan. Bahkan juga binatang piaraan. She just loves to go in Central Park, and when I'm getting ready to get on my bike, she looks at me really anxiously, wondering if she's going to go too, and is very excited to get on the bike. Glenn Goldstein memulai tradisi unik ini. Ia bukan orang yang religius dan penggoes fanatik yang mendapat gagasan ini dari ibunya. Many years ago, my mother sent me a newspaper article about a blessing of the motorcycles at a shrine. And like all good sons, I took that article and threw it away. And many years later, I thought, this is not a bad idea. And so I came here to this wonderful cathedral and said, can I ask you a question? I was very embarrassed. I thought they would not like this, but they were very nice and welcoming. And we've been doing it for 23 years now. This is the 23rd year. Pemberkatan ini, kata Goldstein, mungkin membuatnya dan yang lain lebih aman bersepeda di jalan. Do I believe it helps? Amen. You gotta have faith. You need all the help you can get, and it doesn't hurt. That's for sure. Ketika pandemi semakin parah, banyak warga New York melihat sepeda sebagai salah satu alat transportasi paling aman. Bahkan, para pendeta gereja ini mengaku tidak naik kereta api bawah tanah lebih dari setahun. We were all so afraid to go out. And these brave people, many of whom are immigrants to this country, many of whom are not documented immigrants to this country, they went out on their bicycles so we would have something to eat when we were all afraid, huddled in our homes. Setiap tahun, kira-kira 2 penyepeda tewas karena kecelakaan di jalan raya. Sepeda yang dicat putih sering menjadi tanda penghormatan di tempat kecelakaan yang menyebabkan kematian penggoes. Pedro Lopez, 41, Brooklyn. I think it's tragic and it's sad, but it's good to have a memorial for people to realize that it is dangerous with cars and bicycles, like sharing the same roads, and for people to be aware, like how easy it is for cyclists to get injured when you have 1,000-pound vehicles riding next to them. Mereka datang sekali setahun supaya sepeda mereka diberkati dan siap menggenjot sepeda mereka kembali menyusuri jalan-jalan kota. Dari New York, tim VOA.
Ya, jadi dijamin Keselamatan ngono bae ya. Oh iya, keselamatan dengan pakai ada penderitanya juga loh, Ning. Oh. Jadi intinya ya baik lah ya, mendoakan. Benar. Meskipun itu bukan manusia, barang besi ya. Dan itu tergantung manusianya. Mungkin setelah didoakan, itu bisa lebih berhati-hati. Bisa jadi begitu, tapi bisa aja malah mungkin sing menafsirkan lain, malah ngawur. Wah, wis doakan kok ngono to. Nyepire dilepas. Wah, Mbak nyalipnya saka ndi ora jelas. Nah, memang cara untuk menjaga sebuah barang itu bermacam-macam ya, Cak ya, termasuk itu tadi dirawat dan diberkati, didoani. Ya, sekutu ngono, sembarang barang colok dienggo lah ya. Ya, nah habis ini kita punya cerita lain soal bersepeda di Amerika, tapi sawise sing siji iki lur. Suaranya wis jenenge manuk-manuk itu wis mulai metu seneng mergo wis jenenge musim semi ya Neng ya. Iya, dan ini masuk musim mana sih Cak sebenarnya ya? Ajane mah anguk-anguk lah. Cuma udaranya itu agak gak jelas ngene. Lah udaranya kan kadang-kadang ya gila. Seperti mengikuti mencerminkan suasana batin atau hati perasaan manusia, terutama sampean. Kayak naik turun. Ada angin, kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada ada hujan. Badai pasti berlalu. Nah, wih, penting. Nah, ngomong-ngomong soal bersepeda di Amerika Serikat ya, di kota-kota besar itu memang sudah nggak heran kalau misalnya kurir atau misalnya sing nganterno barang itu nganggo sepeda. Aku harusnya pengen dulu. Pernah bercerita kok enak ya di kurir seneng lihat ning ngono. Oh, kok enak film itu kuwi. Apa sih? Quicksilver. Apa lupa pokoknya itu ketek kok unik. Terus ketek keren dulu ya, padahal kesel iku. Terus memang beda sih kalau misalnya di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya di Indonesia itu kan kita ngeliatnya pakai sepeda motor ya, Cak. Ya, banyak aplikasi-aplikasi online itu yang menyediakan jasa layanan antar menggunakan sepeda motor. Tapi di Amerika sepeda motor itu memang jarang terlihat. Jarang emang, nggak dipakai. Ya, dan sepeda itu lebih banyak. Terutama di daerah urban lebih gampang manuvernya. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal kurir atau mengantar barang menggunakan sepeda, selama pandemi ini kan banyak orang yang beralih belanjane ku gak nang toko. Enggak langsung mergo ben aman lah ngono kira-kira ya. Di pandemi ngono kan. Nah, tapi mereka beralih ke layanan antar. Oh. Nah, salah satunya itu sing nganggo sepeda. Kan ono sing gawe mobil, ono sing gawe sepeda ngono ya. Sepeda isih aneh. Enggak kalah karo mobil ya? Enggak kalah. Terus mereka jauh lebih cepat juga gitu. Ada sebuah jasa 15 menit. Pokoknya pesanan sampean itu pesan klik ngono. Kok 15 menit kemudian sepeda pasti itu nyampe. Menarik. Nah, ditonton dulu liputannya. Pandemi mengubah cara orang berbelanja. PSBB membuat banyak orang enggan berbelanja langsung di toko dan mengandalkan bantuan aplikasi pengiriman. Di Rusia, startup teknologi jasa belanja meroket sejak pandemi. Мы круто росли и показывали хорошие цифры до пандемии и были таким классным сервисом, который утолял какие-то нужды. В общем, были очень забавной игрушкой. В пандемии все поменялось, особенно с началом, когда людей охватила паника. Оказалось, что мы превратились в социально значимый сервис, который, собственно, обеспечивает безопасную доставку, безопасное потребление. Nilai investasi untuk aplikasi jasa pengantar sejak tahun 2020 pun berlipat. PitchBook, perusahaan penyedia data finansial, memperkirakan $14 miliar ditanamkan investor pada kelompok jasa ini. Мы точно понимаем, что эта бизнес-модель нужна в городах-миллионниках. Это где-то 11 городов России. Собственно, мы планируем выйти в них в ближайшие несколько месяцев. Sekalipun bersaing dengan perusahaan retail besar, model usaha Yandex Lavka yang fokus pada market kecil disukai pengguna karena efisien dan cepat. Средний заказ собирается за 2 минуты, это где-то 8-10 секунд на одной SKU. Это бизнес-процессы, потому что все продукты расположены так, как было бы удобнее их собирать с точки зрения времени. Это технологии доставки, потому что мы понимаем, какому курьеру лучше назначить этот конкретный заказ. Ну и, естественно, маршруты, навигация и выбор оптимального маршрута. Kurirnya pun senang. Ешмін іштеп тапсаң бұл. Жақсы жұмыс. Ұзақ шегілгеніме 2 ай болды.
Keberhasilan aplikasi ini di Rusia menginspirasi Fridge No More di Brooklyn, New York. We have a big TV right here where the orders pop up and you'll hear a little notification going off. And as soon as that goes on, we can get started. Konsepnya serupa, mengantarkan belanjaan dengan sepeda dalam waktu kurang dari 15 menit. Startup ini baru saja memperoleh investasi sebesar 15 juta dolar Amerika dan berencana membuka gudang cabang di penjuru New York. On average, we have about maybe I would say 30, 40 orders in the morning, and then in the night we'll have another in the night it picks up maybe another 40, 50 orders. Meski menggiurkan, analis menilai bisnis jasa pengantar menggunakan sepeda masih belum teruji waktu dan mungkin akan menghadapi tantangan jarak dan kecepatan pengiriman. Demikian laporan VOA. Nah, Neng, adiknya saat ini nenggon daerah jeneng Longbridge. Lagi tadi ku daerah olahraga, nggih kegiatan masyarakat sekitar Arlington kene, ono apartemen juga, ono lapangan olahraga. Ya, tapi orang aku pengen sajane kayak dum apa olahraga apa jenenge sepeda kalau muter-muter kenceng kalau neng. Apa sih? Dum apa jenenge ka? Nggih sepeda ono ka lho, wah kayak apa jenis bunder iku lho. Oh, gak ngerti. Wis pokoke stadion olahraga nggih khusus sepeda iku lho, balapan sepeda iku lho. Velodrome namanya. Wah, aku zaman cilik ndelok Olimpiade kejuaraan itu kok enak men. Bosen mbak ya muter ngono. Tempat aku pusing soalnya. Kayak bajing iku lho, nang kurungan muter tok iku. Nah, dari habis ini kita mau belajar bahasa Inggris lah untuk cekat neko-neko, tapi saya siji iki. Kak, sampean belajar naik sepeda umur piro, Cak? SD. SD sudah belajar aku. Tapi itu nggak gampang loh, karena kan jenenge peer group pressure ya. Pressure kanca-kanca iku kan ana sing iso ora diajari karo kanca, kadang-kadang dibully. Terus dijongkokne, piye terus disuraki. Supri. Oh, terus dikapake dijarake dikerek-kerek. Ora iso terus kan biasa lah, tapi itu namanya inisiasi untuk salah satu mungkin ya zaman aku dhisik ning ya. Kayak iso sepeda dianggap kayak salah satu inisiasi. Sak liyane sunat dan sebagainya dadi masuk grup lah peer group diakoni. Kayak bundas-bundas kabeh sepeda ini anak sing nabrak iki enggak masalah iku. Sepeda Honda biasa ya, bicycle ya ning ya. Heeh. Sepeda nek nggon angkasa nek saat ya. Ono, lho apa sih sampean? Lho goreng Mars karo Elon Musk itu jangan-jangan begitu nanti. PE ya? Tapi sementara ini belum ada, Cak. Daripada muluk-muluk belajar sepeda nang Mars. Ini kita belajar bahasa Inggris dulu. English in a minute. Welcome to English in a Minute. Hopping, skipping, and jumping are all fun physical acts. Hop, skip, and a jump. So, are Jonathan and Anna getting some exercise? After work, some of us are going to that new bar near the office. They have free karaoke all night. Where is it? If it's too far, I can't go. From the office, it's just a hop, skip, and a jump. I'll take a taxi. I just told you it's not far. No, but I can't hop, skip, or jump in these shoes. This is a jump. Hopping is jumping on one foot. And this is skipping. If you do a hop, a skip, and a jump, you don't travel very far. So this expression simply means that something is not that far away. And that's English in a minute. Saiki gilirane jagat neko-neko. Pasangan saka India, Daksina lan Rakesh nganakno acara nikah nok pesawat sing dicharter. Acara kawinan iki ditekani barek dulur-dulure lan 130 tamu undangan. Karepe mungkin nek acara nang njero pesawat, risiko ketularan Covid cilik. Tapi pas acara iki diunggah nang media sosial, akeh netizen sing nesu utawa maido mergo acarane ketoke ora nerapno protokol kesehatan Covid-19. Pihak penerbangan India ya lagi nyelidiki kedadian iki. Wis ben ora dipaido. Kawinane nang tengah alas ngono lur. Rebutan apa iki? Tumbang-ban klambi ta? Duduk lur.
Arek-arek eno numpak jaran iki rebutan wedhus sing bar dibeleh no acara festival tahun baru nih wong Kyrgyzstan Nowruz. Permainan sing umure wis ewonan tahun iki aturane padha mbarek polo, cuma bali diganti wedhus sing dibeleh lan ndase ditugel. Lagi lek bareng rebutan disate, dagingnya tambah empuk tenan lir. Sasi Mei kepungkur nganti awal Juni, sejumlah negara bagian Amerika no kawasan pantai etan lan kawasan tengah diserbu serangga jenenge Cicades utawa garengpung sing jenisé langka merga muncul saben 17 tahun pisan. Jumlahe miliaran lan akeh sing gila utawa wedi. Tapi nek restoran Virginia iki garengpung didadekno panganan Amerika Latin taco. Lan ternyata cukup akeh pelanggan sing seneng merga sakjane garengpung kuwi kandungan proteine dhuwur lan rasane ya gurih kayak jangkrik utawa walang. Digawe peyek ya enak tenan iki tak lir. Leleh nang pager aku ning. Leleh aku panas kayak ini ya. Panas kayak gini. Ya Aku murah juga. ngerti. Heeh. Nek tandingi rel kereta api pisan 10.000. Iya. Tapi sebenarnya kono kae wis di sini sebelah kono kae. Lah kono kuwi kali Potomac ngene iki ya. Lah kono kuwi ono bandara. Tapi memang Bandara domestik penerbangan ini biasanya ku rame ya nang kene ya cak wong gak iso rekaman kene soalnya apa suara pesawat itu lewat terus. Tapi selama pandemi ya rada berkurang. iya. Maksudnya saiki wis mulai rada akeh rame ya. mergo kan wis suasana pandemi nang Amerika iki saiki wis mulai menurun ring ya, wis drastis anune lumayan karena vaksinasi. Terus yo saat ini gue emang masyarakat lumayan tertib lah ya. Iya, nerapno sejenis protokol kesehatan COVID. Bener. Kita sudah 30 menit menemani sampean, misalnya sampean dua pertanyaan, saran atau pengen tahu cerita-cerita nang Amerika, langsung aja mampir ke Facebook kene dengan kata kunci warung VOA. Atau nanggon emailnya warung@voanews.com. Tuku Arlington aku tak Supri. Aku ning sini. Yo nama dulur, lah ngarep ya.